का वचन कहली वचन एंती नहीं ही पारे ओके तोर माई घर मुई जेते बेले जे थिनी जे मुके कहला से पिला के चारि दिगे 16टा ताला पड़ी छे 16टा ताला के गुटे चाबी ने जदी खुलबा बेले मोर घर के से पिला आसबा जे तोर कथा असत हेले जदी मोर कथा असतेला बेले मोर मुडे परिश्रा कर देबो दुति मुख शुणी पितवास बलंती निजे जीवी राधा पास प्रीतिका चलिले निज सदन मोर कान्हू निज सदन कुंज दर विजय नारायण दुति काम खरु शुणिण सजे ब्रज मोहन कुंज द्वारे जाई मिलिले चाबी माला घेनिन पूर्व दिग को देखती छंती अनंत देव सुदर्शन चक्र कुंचीरे फिटाइले माधव उठ राधे उठ उठ पश्चिम दिग को देखती आदि शक्ति अच्छी आदि धर्म चक्र पुंचीरे फिटाइले माधव माई गो उठ उठ उत्तर दिग को देखती जमदृग छई कालोडाल चक्र पंचीरे फिटाइले माधई राधा उठ 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 गो माई पूर्व गला मोर माई नहीं न पश्चिम रवि नहीं न कि उत्तर भी जदि नहीं न बोले दक्षिण दिगे एका अछन सखा तमर माई হয় হয় थई पारन हो आहा दक्षिण दिग को देखती छंती भैरवी काली भैरशाला चक्र कुंचीरे फिटाइले माधई अविश्वास थिले देख गो 46 पटल जीते जय देव लेखिले तू नाई न भूल विलास कुंजरे विजय मुहि राधा मोहन मुहि राधा मोहन अर्क जोग प्रीति सगरे सस साधक जानो राधे राधे वाणिज्यकरणकारिणी बेला महेंद्र घेनी अष्ट सखी संगे सुई पड़ी गो राधावानी माइगो सुबास लुलत खटती ललिता जे शयनी नृत्य
আলাপনে করন্তি শৃঙ্গরে বিরঙ্গিনী রাধা মাই গো এণু করি গমাই নিয়মতে হীন নীলাম্বর লেখে গীতে মাই গো রাধা আগো রাধা উঠ ধন হই কি রাধামে গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা হই কি রাধামে গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন কর কিশোরী হরে কিয়ে সে ডাকুছ বাবু গো মো নাম ধরি আগ কামাত্র ডাকুছি মাই গো মুকুঞ্জ বিহারী রাধে মো নাম কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশু সারি পিলা গো শিশু সারি মো নাম ঘন শ্যাম গোমাই মো নাম শ্যাম ঘন আগ মো নাম শ্যাম ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো যখন বাবু গো স্বর্গ ভুবন মো নাম কলা ভ্রমর গমাই মো নাম কলা ভ্রমর তো পুষ্প চুম্বিବାକୁ ଆସିଛି ତର୍ପୁରେ ଗମାଇ କଳା ଭ୍ରମର কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে চরকি তস্কর মতে চরকি তস্কর মতে হেডি কহায়ে প্রেমাতে রাধা বলে ডাকিলা রে প্রেমাতে রাধা বলে ডাকিলা রাধা মাই গো উঠালো নরন্দন মোরা কেতনি প্রধান তোরা উঠালো নরন্দন মোরা কেতনি প্রধান সঙ্গে পাতি সঙ্গে পাতি নাই রে মাতি রাধা বলি ডাকিলা রে মাতি রাধা বলি ডাকিলা রে
କିଏ ଢୁଲିଆ ପିଲା ও কলিয়াম্মা ইটা কিଏ মতে মাইগো বলি ডাকুছ এবা এটা তুমি কে বাবু তোমার ভঞ্জা আইছন বলবো সখা যাও এ মা হেটা পরে তোমার গঞ্জা আইছন গো গঞ্জা নাই ভঞ্জা এ ঢুলিয়া পিলা ও মা আমার দাদা মালা সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান কলে প্রদান করেছ কলেজ ସବୁ ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବ ଫୁଲକୁ ବଉଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ ସବୁ ଫଳକୁ ଫଳ କୁହାଯାଏ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ के फूल कहेसन ଆଉ आम फूल के कहला जे बौल कहेसन বউল বলছন হ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି କରି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମା ସୀତା ମୌନ ହେଇକରି ଅଶୋକ ବନରେ ରହିଥିଲେ কি মা সীতা মহুল হেলে ବୋଇଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ও মহুল হেলে কে বলে অশোক বনরে সুখী অশোক যাই বନରେ। থিলি ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ମାଙ୍କର ଦେହରେ ପଡିଗଲା হ হ ତ ଆମ୍ବ ଫୁଲକେ ମା ପଚରାଲେ কে বলি ମୁଇଁ ସିନା ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଚୋରି କରି କରି ଆଣିଛି ଯେ ମୁଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ মোর ଅଛି মন দুঃখ আছে ମୁଇଁ ମୌନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ମନରେ ହେ ମନେ ତୁଇ ନାହିଁ। କାହିଁଲା ଯେ ମୌନ ହେଇଛୁ ଭାଇ তোর তোর কা অসুবিধা না মন দুঃখ করিছু ତ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ବୋଇଲେ ତମକୁ ଯେନ୍ତା ରାବଣ ଚୋରି ଆଣିଲା ପରେ ତମେ ମୌନ ହେଇଛ মুই ଠିକ ସେନ୍ତା ମୋର ଗଛରୁ ପତ୍ର ଯେନ୍ତା মুই ছড়িছে মোর ଝଡି ଯାଇଛି ମୁଇଁ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ମୌନ ଅଛି মৌন আছে ତ ମା ସୀତା କହିଲେ ଆମ୍ବ ଫୁଲକେ ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ବି ମୌନ ଅଛୁ ମୁଇଁ ବି ମୌନ ଅଛି মৌন আছে তুই ବି মহুলে আছো মুই ବି মহুলে আছো তুই ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ମୁଁ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଇନ ଦୁଇନକ ଆମେ ବଉଲ ବସମା ବୋଇଲେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଫୁଲ ସହିତ ସୀତା ଦେବୀ ବଉଲ ବସିଥିଲେ বৌল ତେଣୁ କରି କରି କଲି ଯୁଗରେ ଆମ୍ବ ଫୁଲକେ ଫୁଲ ନେ କହିକରି ବଉଲ କହିସି বৌল কইছে ଜାଣିଛ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଦାଦା ଲେଖିଲେ শ্রীকৃষ্ণ কইলে পার্থ মনে নাই যার ରମାକାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଜୁହାର নমস্কার ଜୁହାର ଆମର ତରଫରୁ ଟିପ ও করি ক ଟିପକୁ ବିବାହ ହେଲେ ঝিও কু গো ଝିଅ ଟି ଲେଖିଛନ୍ କି এটা এটা ওড়িয়া জেনে পুরা সেন্টেন্স না পড়িছে পড়ি পড়ি পারবা ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବିବାହିତା ବୋଲି কইছ জানি পারন ଜାଣି ପାରছে ছেলে পুয়া পিলা কো কেমিতি চিনিবে এটা লেখাইতিবা মুই নেই দেখলে যে মুই জানি যাতি না মোর বেলা পজ মানে গোটে মোর বুয়ারা ছড়ি দিছে ইয়ে ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ যাইଥିଲି ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେନ୍ତା କରି ଚିହ୍ନି ପାରିବି ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ପଚରାଲେ ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ରତ୍ନ ମୁଦିଟେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲା ଥିଲା ତାପରେ କଲି ଯୁଗରେ କେନ୍ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବିବାହ କରବାର ଆଗରୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର୍ଷଣ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ନେହେଲେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ନେଇ ଦିଆଯାଏ ନେଇ ବୋଇଲେ ଦିଆଯାଏ ବିହା ହେଲେ ଯେ କରି ସେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଇସନ୍ ତ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା ଲୋକ ଆଉ ହେନ୍ତା କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନେଇନ ପଇତା ବି ଧାର ପଇତା ବି କହି ପାରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ପଇତା ତ ବିବାହ ନେଇ କଲେ ପେନ୍ସନ୍ ବରୁ କଲେ ଯେନ୍ତା ପିନ୍ଧି ପ୍ରକାଶନା କରି যে মোর শ্বশুর ঘরে মোর আংটি চিনা মোর আংটি তো সানে সানে দুই অনিকে হই যাবা বলে আরে মোর মোর গোরটা ওই পিছে দুই ভরি হবা চুটকি বলছন এটাকে নেই নেই মুদি তিনটা করে মোড়ে তো এন্তা ভাବରେ দুইটা প্রমাণ আছে পুଅ ମାନଙ୍କର କିଏ আরে ଆସିছে প্যান্ট শার্ট পিনলাটা নেইস না ଟୁକି ଲୋକ ବି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ କି ନାହିଁ এই তো আমার এরিয়া তিনি খালি নাইটি করে গোটে পিনছ বাবু গো মাই গো কিଏ କିଏ ତୁମେ ଆସିଛ ଆମ মুই তোমার ভঞ্জা আইছে গো এটা তোমার পঞ্জা নেই লাগবার ভঞ্জা কেনতা বলছ সকা পঞ্জা ভণ জগ আ ভণ যা କିଏ ନ ଆସିଛ মুই কেন আসিছে মুই আসিছে গো গোপপুরু আরে মুই আছে গো আম ঘর গণপতি আছে ଓ ତୁମେ ଗୋପପୁର হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সে গোপপুর গো କାହା ଘରକେ ଆସିଛ মামু ঘর কে আইছে গো ଆମର ମାମୁଁ ଘର ତମର ମାମୁଁ ଘର হয়ে হয়ে କିଏ କିଏ ତୁମର ମାମୁଁ মোর মামুর না কহলে চন্দ্রসেনা আরে মোর মামু না কইলে 17 অনা ତୁମର ମାମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା হয়ে হয়ে ତୁମେ ତୁମର ମା ବାପା କିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କହ মোর বাপা
আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি চরণ হই নন্দ যশোদাঙ্কর তনয় মোহে ননন্দকু ভয় নকর মনে নিদ্রা ঘটিଅছি তিনি ভুবনে গো গোপনর নারী যেতে দুতিଙ୍କୁ ছাড়িন মাইক সর্বে অচেতন সজনী গো হেলে কীট পতঙ্গ সহিতে মাই গো কেনটা দিছি যেমন নিগো মোর বাপা নন্দ রাজা মোর মা হেলে যশোদা আর মোর না কহলে কৃষ্ণচন্দ্র এ মা বাবুর না কৃষ্ণচন্দ্র আর মোর না 15 14 হয় কি বাপ ধন কলা কাহ্ন হই কি রাধামাই ইমা কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাচিবে গো কলা কানু বন মালি কলা কানু বন মালি আগতে তয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবন সে মতে ভুলি নাই ভুলি গো আর তয়া যুগরু ভেট মোর নাই মা জীবন সে মতে ভুলি নাই ভুলি যুগরে সে গঙ্গা কুলরে জীবন দইনা পদ যুগরে সে গঙ্গা কুলরে জীবন দইনা পদ মরেছে কি পুণ্য কলা দে পায়রা সম্পদ আর পূর্ব জন্মরেতে কি পুণ্য কলা যে পায় না রে সম্পদ হয় কি বাপ ধন কলা কাহ্ন হয় কি রাধামাই ত্রেতয়া যুগরে মুই যেতেবেলে দেহ ত্যাগ কলি দেহ ত্যাগ তুমি কলে যেতেবেলে মতে অগ্নি পরীক্ষা দেল অযোধ্যা নগর অযোধ্যা নগর সেই সময় পাতালপুরকে যেতেবেলে মুই ভাসি যাউথাই ভাসি যাউছিল মোর পনত কানিকে ধরি করে তুমি কান্দুথিলা সীতা মতে ছাড়ি করে যাওনি সীতা নাই প্রভু ই জন্মরে মোর অবতার শেষ হেলা শেষ হইলা পুଣି দেখা হব আর জন্মরে তুমি যদি প্রকৃতে না সীতা কায় অমন অবক্ষরে মতে যদি ଭଲ না ପାଉଥା তুমি বইলে দ্বাপর যুগরে তুমি কৃষ্ণ হেব ଆଉ মুই রাধা হেবি সে জন্মরে তোমার মোর ভিড় সাক্ষাৎ হব বলি মই তমকু দ্বাপর যুগরে ভেট হবা কথা না সীতা তুমি সেমিতি কহনি তারপরে আমি পাতালপুরকে ভাসি গলি ভাসি গল এ মা তুমি সে পাতাল কৃষ্ণচন্দ্র আসি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই সেই ত্রেতয়ার রামচন্দ্র সেই দ্বাপর কৃষ্ণ কৃষ্ণ যদি হেইতিতে কৃষ্ণ তো মতে যুগ যুগ ঠাରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ কৃষ্ণ জীব হেলে রাধা পরম তো তুমি যদি প্রকৃতি সেই কৃষ্ণচন্দ্র বলে ভাব প্রেম বিশ্বাস নি করি মোর ঘর কে আসিতি তো মুই তোমাকে কথাতে পচরামি কথাতে পদরাব হ্যাঁ নাই গো মাই ঘর কে নেই নাই ঘর কে নিও গো হয় গো সুরূপীরা শ্যাম ঘন আর তোর ঠানে নাই ন মন কি কাহার লোকে জানলে মতে কেতে করবে ইনি মান এই মাই গো আমার পড়া লোক জানলে মতে কেতে করবে ইনি মান হয় গো সুরূপীরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন এবার সুরূপীরা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন এ সিড়িড়ি কোন্দরা রে বুড়ি পেন কে পোড়কা উতরা এ সিড়িড়ি কোন্দরা রে বুড়ি পেন কে পোড়কা উতরা তোমারা দজিনা মুনি মোরা তে নিরা হেলা আয়ে ছানি সুকা বুড়ি हिचानी सुका मरी रे ना জানে ঘুমরা ঘুমরা
बोली करी हमको तुम्हें ठाकुआ छ भगवान नहीं भगवान एक रस पंचकर को थाको काहे जे नहीं कहूसा के कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुम्हें ठाकुआ छ ए हीरो सब पंचकर को थाको काहे जे नहीं कहूसा अरे कह जल्दी रंग हल्दी ए बाबू माई गो धना गो सुना गो कह जल्दी रंग हल्दी जनती बाटा न पना हाय कसुरु पिरा से मगन तो ठने नहीं नवन हाय कसुरु पिरा से मगन तो ठने नहीं नवन पधन कला कानु ओइ किरा थमाई गो जेंता भागवत गीता गोटे हैला हिंदू धर्मर सबठारु बड़ पुराण बड़ पुराण भागवतर 4 अक्षरर भाव भागवतर गुटे गुटे अक्षर गुटे गुटे तत्व रही तत्व अछि तो सेंता दंडरे गुटे रस पंचक बडी कर 5 हम ननिटा दियो मे धर दितो रस पंचक अछि दियो मे दी दे खेलू छे गो हमर बापा समस्तंकर कलारे सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान करिछन हमर पोटल बाबा तांकर चला बाटरे सही बाबा विश्वकर्मा मंगलमय करंतु बोले आनंद कबार हरि बोल तार संगे संगे हमर आज्ञा गडे 50 गोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन और कृष्ण के वंशी के दिथिला जे वंशी कहबो बोली कर कहि 50 टंकी भी तो दी छत बाबा होय सकत तांकर दुख दिसुक प्राप्त होलन देखबार हरि बोल आग मोर कथाटा कहता नै गोपी तो रस पंचक 5 अक्षर जदि मते बुझाई देबो बोले आमे किछि ना किछि तुमर पाई व्यवस्था करमु ई रस पंचक हां माई गो कम से कम भंजा आइले बोली घर के टिक नेती तो टिके कुले धर दी तो चुमा चुमा दे दी तो दही लबड़ी सर टिके खाबा लागि दी तो माई तुमर पर भल लागस कुह गोपिला रसवती लो रखी चु जवन संचे के तुम्हें तो घुमाई मु जोबन रसवती लो रखी चु जवन संचे संची रखी थिला धन पिटाई मोने भी कुंची संची रखी थिला धन पिटाई मोने भी कुंची रसवती गमाइयो रसवती लो रखी चु जवन ये आमे मेहनत करी कर हमर जौवन संची रखिछु से मने चोरी नेबे पर देखत तो हां तो कलारा सम्मान रखी हमर आज्ञा केते गोटी भारत नरलार और हमर दादा चुमन दादा पहला भी 50 टंका गथि देले मु तांकर नाश नै करि पाली सम्मान सहित पुनि थरे किछि टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी तांको घरे कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते हरि बोलो आसो आसो फोटो मने है बालो का आसो पार्वती आसो आसो रे उमा ये मोर पास फोटो गोटे घीची हेबो चली आसो खसो खसो जानि छले कहबे केनके जुगने का पाप करितिले जे जगन्नाथ जगन्नाथ छुटा ही गले छुटा ही ठीक ठीक
हाँ बाबू गो माई गो रक्षीर सिना ना रसवती बोली देला और रसवती रस रखिछु माई जगुन छन आसी गला बे र अक्षर गला स अक्षर असला तापर पंच कवि हेबा आग सोन्न चंपा गुती थिली गो माई श्रीमती आसीबे बोली सोन्न चंपा गुती थिली गो माई गो श्रीमती आसीबे बोली सरी गला सही भपत मुरुचि रसवती गो माई रखी जुदवाना रसवती लो रखी जुदवाना तुम्हें आसबो बोली गो माई सोन्न चंपार माली गुथी करी मैं रखी थिले गो हला से भाव के सरे जो स्वर्ण चंपा गंती तिल हां हां माली गुथी थिले सोन्न चंपा गुथी से जरे खाली गोलाप फूल खाली बिछे थु नहीं के सब तमे दिन बेला सपन देखबा ठीक बंद कर गो पेला र गला गो माई स गला आसी गला पति काना आगो पत्नी जगु सेनापति गो माई गो पर कलु रसवती आगो पत्नी जगु सेनापति गो माई गो पर कलु रसवती पछन्ते जानिबु एठी पडिबो केउ विपत्ति रसवती लो रखी जुजवन संची रसवती गो मई रखी जुजवन संची चांद तारे फूल और सबनम तुमसे अच्छा कौन है कोई ऋतु कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे फूल सब तुमसे अच्छा पत्नी जगु सेनापति हां जार पति नहीं तार गति नहीं हां गो माई जार जदी स्त्री नहीं तार सिरे नहीं सिरे नहीं पति बिना पत्नी केबे भी सुख नहीं पाए एकला और भेकला जे नर जीव यज्ञशाले मध्य पति पत्नी थिले सुंदर लाग र गला स गला प गला भी आसला चो आसी गला गो माई चो रे नोनी चो आगो चारु अन्न तुमु जात गो माई गो चक्र गुरुचि संगात चोरू अर्णरु जात होइछ हां चरु अन्नरु जन्म हितली त्रेता जुगरे चिंता करे केंता करी हां दशरथ राजांकर घरे जर्सी पिला के त्रेता जुगरे दशरथ राजांकर घरे कोनोसी संतानटा नहीं थाई तो से गोटे यज्ञ आरंभ करिथिले सही यज्ञ रे वेद पाठ पढ़िबा पई ऋष्य शुंग ऋषि आसीथिले तो ऋष्य शुंग ऋषि तांक अंगर ब्रह्म को चरु अन्न करी कौशल्या कोकेई एवं सुमित्रा को खाइबा पई देथिले तो से माने गर्भवती हे करी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को जन्म ग्रहण फिर करिथिले तमे दशरथंकर ओरिजिनल पुआ तुमे नहीं सी नहीं गो अच्छा दशरथंकर पुआ सिखिए दशरथंगर पो आगचरु अन्न डुमु जात गो माई चक्र गुरुचि संगात चक्र रे चक्र गुरुचि पुराण रे रही अछि रसवती लो रखी रखी जुजवन संकी रसवती गो माई रखी जुजवन संकी सासों की
जैसे सासू की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। माई गो तो इटा गला च गला एबे आसी गला क के जदि कहि देले र स पंच क अच्छा क अक्षर कना आगो कहंती कला कन्हई रस पंच क बुझाई आहार स पंच क बुझाई। राधिका होइले बाई चिंता नाई किछि रसवती गो माई रो किछु તમે જીતે ઉપર કે ઉઠલી નો જાખી દઉં છું તમે। माई गो माई बेले स्क्रीन ठीक होছে না রে बेले हाथ चापी हिकुছে माई गो तो तुम जहाँ पत्राटा कहि दी हला तो जे रस पंच रस पंच हमर आज्ञा वंशीर जन्म कथा पत्रे थिले तो सखा कृष्ण को वंशी देथिले वेदपति ब्रह्मा ठारू माने खबर पाई करी प्रभु वरुण देव को सुमरणा कले वरुण देव आनी करी पवन को हटा कले पवन रु पवन आनी करी कृष्ण को वंशी समर्पण करथिले और वंशीर ना हला मोहन मुरली मोहन ओहो मोहन मुरली तुम्हार वंशी हाय हाय जे माई गो दिया के बोलसन दिया ओ दिया के बोलसन बाबू टेट दिया আমি এই নয় টের দিকে রাখবো ए मा ढांको बेले तार कोने हाथ हम भीतर कुकुए देते माई घर के मुई भी गोटे प्रश्न पत्र में सखा हे